This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. পানীয় জলের দাবিতে এবার পথ অবরোধ স্থানীয় মানুষের। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ক্লাব লাইনের কাছে পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবারে এই আন্দোলনে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের দাবি, বহু বাড়িতে ট্যাপ কল বসলেও আজ পর্যন্ত জল মেলেনি এবং অনেক বাড়িতে ট্যাপ কলও বসানো হয়নি এখনও। বারবার আবেদন সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও অবরোধকারীরা জানিয়েছেন সমস্যা না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বিডিও পঙ্কজ কোনার জানিয়েছেন বিষয়টি পিএইচির কাছে জানানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সমস্যা মেটানোর সম্ভাবনা রয়েছেন বলেও জানান তিনি। पानी का समस्या है, हम लोग को पानी नहीं मिलता है और जगह में एक तो घर में 3 कल बैठा, हम लोग को एक तो नहीं मिला है। हम लोग पानी के लिए कितना रोज लड़ाई करके पानी भरता है, 2 बाल्टी वो भरेगा 2 बाल्टी हम भरेगा, खाली रहना हम लोग को पानी के लिए जा रहा है। घर घर में पानी 2 साल से नहीं आ रहा है। पानी दीजिए। कल दिया है, कल सब घर में दिया हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। कल में 2 साल से आप लोग घर में कल नल है? हाँ, पानी नहीं दिया है। पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। 2-3